Lamsogo rangsang takte bukuk song hozlai TV o sentini haina hai phai sokai piu ka sini TTAD sini kasam XCM yakaba PIM Tripura State Committee ni samung sarina committee ni manganang adong sar Radha Charan Dev Burman indongko Sir, recently sini Borom ganang Minister Vikas Dev Burman against allegation kamani yagulo Boniji press meet khai je kok samani yakaba evidence phunungmani abono tei tamoi opinion ni nainang abo tui to tamo opinion tongnai sara social media no tabo kabo viral tongo প্রতিদিন no আসলে যে ঘটনা আঙ্কা abo to bobo শিকার খাইয়া হয়তো বা রাংনি হেদিক সেদিকনি মানো যে সমস্ত এলিগেশন তো খাবিনি বিরুদ্ধে কাশ্যা পয়ন অস্বীকার খাইয়া একমাত্র ইলা লুটনি যে জায়গা পাই মনে সিমিন ঠিক আছে আব সঠিক তথ্য মিয়া কিন্তু তাবো বিভিন্নভাবে কেবল কেবল সাব ইলা লুটনি পাইয়া ফাইন কদম তলাও ব জায়গা সাবনি জায়গা পাইখার কাকর খানে বৈরক সালাই মানে খানাও গাবো আংবো সাসকমায়া কব তত সত্য মিথ্যা কিন্তু যে সমস্ত অভিযোগ ফাইয়া দিল্লিও ফ্ল্যাট পাইমানি কক বনো স্বীকার খাইয়া কোটি কোটি ফাইনা লক্ষ লক্ষ রাং তংখা বলে 20 লাখ টাকা মানে তো থাং তংবইয়া বই ইলেকশনও যে এফিডেভিট খাইমানি বিনি প্রত্যেক ইলেকশনও যারা ভোট বাছানাই রক বিশেষকে বিধানসভা ও যারা ভোট বাছানাই পার্লামেন্টও ভোট বাছানাই বিনি বছর জড়তেই রাং সম্পত্তি রাংসাক রিচাক বছর জড় তং আবো ওয়াইসেবানো কোর্ট বাসা উইসে এফিডেভিট খাইয়ে অবর মানে মারো ওরে থিনিবো তো পরিষ্কারভাবে তঙ্গ বিনি রাংসাক থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন নগদ রাং ব্যাংক ব্যালেন্স 1,05,729 টাকা 73 পয়সা দা বসে নগো দাং তরকার খাত্রে 1 লক্ষ জায়গা 2 লক্ষ টাকা ফাইনাংখা যে ব্যাংক পিহি বসানি সম্পত্তি সুদ্ধা মিল হয়েছে যারা কোর্ট বাসাও এফিডেভিটের খা বিধানসভা নির্বাচন আগে বতাবো 20 লাখ টাকারে দিল্লিও ফ্ল্যাট পাইমানো ব্যবসা বাণিজ্য কত কত খাইমানো ওখাই তো বত অস্বীকার খাইয়া বত স্বীকারে খাইয়া আং তো খা খাই নৈতিক দায়িত্ব নাবই আসলে ব অন্যায় খাইয়া ভুল খাইয়া ওই হিসাবে নৈতিক দায়িত্ব নাবই ব আসলে মন্ত্রিসভা থেকে রিজাইন এনে উচিত এবং অবাহিকিয়ে তংখা আঙ্কাই টোটাল যে পলিটিক্যাল যারা বাই কারেঙ্গি তংনাই বরকনি প্রতি বরকনি যে বিশ্বাস বরকনি যে আস্থা অব আসলে তংগিয়া তামনাই কাসলাও আ কসক মাসা তংখে বেবাগনো কসক হানজাক মাহাই হানজাক নাই ইনকে অব তো হাতে নাতে প্রমাণ তাবুক নিনি রিসোর্ট কক সাকা আবো তো তাবুক বেবাগনো সোশ্যাল মিডিয়া টিডিয়া তো বেবাগনো প্রকাশ নংখা কাজে আংখা খাইও সিনি সংগঠন মনে খাইও যে অব অনৈতিক কাজ তাবুক যেটা স্টেটমেন্ট রেখা কাকা ককা সাকা টিপ্রাসা খাইমিয়ানে আরে টিপ্রাসা নং টিপ্রাসা খাইনানি বাকি সুযোগ রেদি নং তো জনসেবা খাইনি থাকমানি জনসেবা খাইও নিজেনি সেবা সাকনি সেবা নখনি সেবা খাইনা বাকি তুইয়া বলে নং তো বেতন বাতা মানি তঙ্গ মন্ত্রী ওंखा नों बरकनि सेवा खायनो नोंनाव सुजुग रोखा नों बरकनि सेवा खायदि नोंहाय रिसोर्ट खायमाननाय नों बरक्स नामदि बरमरा 18 मुरा लंथ्रै मुरा साकां सेरमन नों खायनो सुजुग करेदि नोंआबो खायाव निजे साक साकसे खायनो ओंखा तंगिया बोला नों तामनाय बुनि बागै खायदि नों तो जन सेवा खायनो बागैसे तामनाय चिरिं मक्रखौ बक्तितारवै बुद्धि हमुक खायदि तमुक खायदि नै नों थांबाय ओंखाखाय नों ताबो काका कका साका टिप्रासाखा खायमिया दाने आरो टिप्रासानो खायनो बागै नों सुजुग करेदि दफां प्राय तामनाय नों टिप्रासा हांप्राय दप्तरनि मन्त्रि तंगो टिप्रासाना हांप्राय खायदि साक हांप्राय खायनो बागै तुइया बोले तिनि कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटी फरायनाय तिनि बिएड खायनो रक स्कलार माइया स्टाइपेन्ड माइया गथ' सारा राखाय ताबो काटिलाय मा तंगो
बेकार जुबक चाकरी करै बाकरी करै एम ए पास खाई बी ए पास खाई एम एड तामनाय एम ए बी एड खाई बी ए पास खाई बी एड खाई हाजार हाजार टाका रां खरच खाई स्कलार मैया दुख कष्ट खाई पढ़ाशोना खाई चाकरी मैया तिनी ग्रुप डिनि चाकरी एम ए पास खाई इंजिनियर पास खाई एमनकि LLB पास पर्यन्त दंगो खाई तिनी तिब्रा सारक सासारारा अंगलाय मा दंगो ओ तिब्रा सानि बै खायदि तिब्रा सानि बै खायदि नरागापुर साका तिब्रा सा 5 कोटी टाकानि कन्ट्राक्टर खायनि केरै 10 कोटी टाकानि कन्ट्राक्टर सामं खायनि केरै तिब्रा सानो 5 कोटी 10 कोटी टाकानि कन्ट्राक्टर खायनि बागि सामनाय इट बाटानि मालिक केरै गारि गथ चालकनायनि मालिक केरै सामनायनि बागि कक साका बंनो रुदि एडिसिबो तो कक कत साका बंनो बै खायदि तिनी कत हाजार हाजार बी ए पास खाई एम ए पास खाई इंजिनियर पास खाई विभिन्न तामनाय स्ट्रीम पढ़िबै तिनी बेकार जुबक खालाय दंगो बुरुंनि बै खायदि बंनि बै काबदि साकनि बागि काबुइ तो दफा हामगलाक जाते हामगलाक একটা स्कूल करै একটা कलेज कताल करै একটা चाकरी बाकरी करै तम चलि खाबा हासोको तंनाय तिब्रा संगा मुया फालि चानानि आर किसा हारं हाताया तंनाय हाकाय बामफ्रन राबार बागान खायख्लाङै राबार बुति फालि चाना साताय ताम लामा तं रागानि सामं करै फरेस्टनि सामं करै वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सामं करै जायगानि सामं करै आरडिनि सामं करै अरे तम चलि तंखाबा ताबु लाकानि ऊपर लाकाय तिनी चाकरी खाने पर्यन्त आगे हाई बास चलिया गाड़ी चलिया TRTC चलिया बाजार हाजार बाजार सा नांगानो उनको कलेज था नांगानो स्कूल था नांगानो स्कूटी पादी लाकायनावै सागना जेगदि लाकायनावै न खंसे स्थामदे लाकायनावै बंधन लाकायना दी बंधन लाकाय सुमियाकै LNT छेकना दी LNT लाकाय सुमियाकै निनि तामनाय उज्जीवनी नादी उज्जीवनी सुमियाकै आशा थाके नादी एकजन नुखुनि बरक तिनी 4टा 5टाकै लाकायनि पजानि ऊपर पजा तिनी खाय काटि चलिना नाङै दंगो आर नों 1.5 बोसोरनि माथाय राताराति राजां थांनाय कोटी कोटी टाकानि सम्पत्तिनि मालिक नाय जे बरक 1.5 बोसोर आगेबो 1 लाख 1.5 लाख टाकानि सम्पत्ति दं होननाय कोर्टआव थांगै एफिडेविटकै सानाय बरक तिनी नों बजागा थांखा बजागा तामंखा गाजै नैतिक दायित्व नावैनो आसले आं तो खाखायो जुदि न्यूनतम नैतिकता तंखा आंखाय अजागा तंनानै तो कोनो माने करे আর তাবক শুধু পশ্চিমিয়া গোটা রাজ্য না তাবক একবার ক্যাবিনেট পর্যায় থেকে ভিলেজ কমিটি লেভেল পর্যন্ত আসলে তাবক তাম নাই একবার বাংলা উৎক্ষেপণ হলো সিরাই একবারে বেকরাং বুকুর খুই সাগনি সিরা বলাম তং হাই সমস্ত জায়গানে কপলা তাবক দুর্নীতি কামিনি কাহে লাमा थांगा अंकाय रां सारा चलिया गानि सामं पर्यन्त कमिशन सारा चलिया नकनि सामं कमिशन सारा नक मानानि करे नक पाइनानि करे এই তো চলি তংখাতাবো এই তো চলি খাতাবো ভয়ঙ্কর ধরনের একবারে টপ টু বটম কি এডিসি কি রাজ্য কি ভিলেজ কমিটি সর্বত্র ন তাবো এই ধরনের চলি তঙ্গ কাজে মানগোनां বিকাশ দেবর বা আলাদাকে বিচ্ছিন্নখাই নাইদানে কোনো সুযোগ করে দেব হয়তো হাতে নাতে মানজাখা বতাক বিপদ কলাইখিয়া আবার হাঁকে চেরি নাইখাই অনেকেন জালকা জানাই কাজেই আর বাগিনো মুখ্যমন্ত্রী সিরিং কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ খাইয়া কাজেই তাবক তৈ জরাও সাসারারা মাসাইয়া মানিয়া অরয় পরয় यांगो तै तलायै तामहाय बरकनि जान 32-33 जन जान आरि लायखा फसल नष्टखा पुख्रि ना खसखा
হুকনি মাই কাখলাইयै সর্বনাশ जोंखा চারিদিকে তাবুক একটা তামনাই একটা সংকটনি বিসিङाव दङ চাকরি কरै सामं करै सिख्लारक लामा करै भबिष्यत करै ड्राग चालायनानै एसे बिमान जाग्लायै थैनानै बान्था सारा তাবো কোনো লামাসে করি খা কাজে এইরকম অবস্থা তো বেশি দিন চলিমিন না আবনে বাগৈ আসলে মানগোনাं বিকাল তেবरमा যেটা সাকা আংখা আবো তো লোকরাव নগুনো দङ লোকनो বিচার খাইनाय जों नायो आइनानो ব্যবস্থা গ্রহণ খাইতों एनकरिंग थों কিন্তু সরকারি তরফ থেকে তো কোনো ভূমিকা আছে করে কাজে তামো সানাय Oke, sabta kasi angkay, agi nong ni amal iya kaba Communist Party যখন ও ত্রিপুরা হাসতে হাপাং টংপ্রু गोबां जरावनो एलिगेशन खामानि नुगो जे चाकरि बाकरि तलां थानिगो सिनि टिप्रा साबं जे 31% अबनो ठीक ठीक मेंटेन खाइजा गया नै फ्याबा जों ताबुक अ जागा बीजेपी आईपीएफ टी टिप्रा मथानि जे हापां अ हापां नै जरावबो कयेकटा जे चाकरि एमनेसे चाकरि क्रై तलांगिया नै चारिदिके ताबुक टिप्रा सानि थुं बा नन टिप्रा सांथुं जारा सिखलारक डिप्रेशन लायलायजाक फ्रास्ट्रेशन लायजाक आ जागावो चाकरि किसा किसा तलांमानि जागावो टिप्रा सानि जे 31% अबनो ठीक ठीकै मेंटेनेंस खालायजाक नै ताबुक टेबो कतरखाय लोकरकनि बिसिंगो खरां काजाक रिसेंटलि बो जों नुका टीपीएससी जे तलांमा जागा अ जागा टेबो अबनो ना काहामखाय नायसम जागलिया नै কক কাজাক লোকরকनि बिसिंगो अबनो तैखे ताम सानाय साननो ना আসলে आंनि नजर बखलायखा टीपीएससी ओ जेतलां माने আসলে ও टीपीएससी जे एडभार्टाइजमेंट आंनि मकलो तो क्लाइलिया आरो एसटी रिजार्व बसक दं एससी बसक दं बा आदार संनि बागै बसक दं आबो निश्चय उल्लेख दंखा सामानि काकाय बरक परिष्कार खामो किन्तु जे टीपीएससी जे रेजाल्ट आउट खाओ जागा जेटा नों जाका प्राय 40टा मतो पोस्ट যেখানে প্রায় 14 জন এসটি মানানি কক আর কিন্তু 7 জন আসন নিশ্চয়ই अब তো নানি ঠিক গিয়া যদি ও রিসু থাকায় রিজার্ভেশননি মতে থাকায় যদি হ্যাঁ এসটিनि বাগै 7 জনাनो পোস্ট दङ बा ताकिसा कम दङ गागा तो ঠিক আছে आं मानो কিন্তু नङाबो तो কোনো উল্লেখ করে গাকাই সাবি কারণে প্রশ্ন ফাইনায় আবার সরকারनि দায়িত্ব এই ধরনের যদি আঙি দंखा हांखाय তাহলে পরিষ্কার খাইনাयनि দরকার আর अबो तो ঠিক ও জায়গা সিমিয়া जों বিভিন্ন দপ্তরে যে চাকরি বাকরি লাংমাनि ক্ষেত্রে নগুই दङ নিনি এর আগে জিআরবিটিनि যে এলডিসি পিডিসি যখন লাঙ্গো অপর নখা সঙ্গে এসটি রকনি যে মানথাই যতটুকু মানা দরকার সকমাইয়া নিনি তামনাই এই যে টেট যে সময় কিছু টিচার লাংখা অজারাও বসং নখা এসটি যে কোটা অনুসারে যতটুকু মানা দরকার আপ্রু পুরাটা মানিয়া অথচ তাবো তামনাই বরংনি কোনো অভাব করে বরংনি তো কোনো অভাব সে করে एमए पास बीए पास खायसे ग्रुप बी चाकरि खाई दं गाय ताबो आमते हाय बरक माय आंना तो प्रश्न न करे साना था गाय तामनाय ताबो टीसीएस टीपीएससी ओ तो टिप्रासा से बेसि मानानि कक तामने बगे हिमालय कारण नासिक नाय माने शुरू থেকে न ত্রিপুরা রাজ্য इंग्लिश बैकग्राउंड पढ़ाशोना खाने ত্রিপুরাসাनि সংখ্যা न कबा कारण तामनाय বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান বিশিংটি লেখাপড়া সিনি ত্রিপুরাসাनि এলাকাও তেইশে বেশি চ্যাং মানে সাবি কারণে ন বড় কি যেহেতু ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড তোমা বা বড় নেতা কিসা ইংরেজি কোশ্চেন টিউশন এবং পক্ষে কিসা সুবিধা যদিও বাংলা মিডিয়ামও বড় ট্যালেন্ট তো যারা গানাং বড় তো তঙিনো মানো সুবিধা করে ওই বিচারখানে থাকায় অনেক ক্ষেত্রে सोंनुगौ ताइको जे ত্রিপুরাসা অনেক জায়গা তামনাই জেনারেল কোটা পর্যন্ত মানো তাবো জায়গা গাকাই যতটুকু মানানি দরকার অবশ্য মানিয়া গাবো তো কোনো মতনি ঠিক গিয়া अब तो निश्चय जों तो अपने
প্রতিবাদ তো খাইনি ন এবং অব সরকার থেকে দাবি খাইনি যে এই ধরনের অন্যায়ভাবে বঞ্চনা খাইমেন আবার বন্ধ খাইনে নাংথো এই ধরনের অব কোনো মতে ঠিক Ke hambai sarno jongo jorariwi jengbai koklam salaimani bagai hambai